सूर्यदेव प्रणाम। ओं जबाकुसुम संकाशं कश्यपेयं महद्युतिं धन्तारिं सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ओं सूर्याय नमः। ओं भास्कराय नमः। ओं रवये नमः। ओं मित्राय नमः। ओं मानवे नमः। ओं खगये नमः। ओं पुष्पे नमः। ओं मरीचाय नमः। ओं आदित्याय नमः। ओं सावित्रे नमः। ओं अर्काय नमः। ओं हिरण्यगर्भाय नमः। सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हुए इस मंत्रों का जाप करें। गृहणामादिरादित्यो लोक रक्षण कारक विषम स्थानो संभुतां पीड़ां दहतु मे रवि। প্রিয় দর্শক, আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং যাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নেই তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল ক্লিক করে দেবেন সমস্ত আপডেট সময় মতো পাওয়ার জন্য। আবার আপনাদের সঙ্গে পরের ভিডিওতে দেখা হবে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।